Guys, nandito na tayo sa Sinilang Stop guys. Kasi kami nyo guys. Ayan guys. Na tayo papunta sa McDonald's. 31st Street guys. Ayan guys, no. Mainit guys, hinubad ko yung jacket guys para ma-itim ako guys. Ayan guys. Ayan guys. May balak talaga akong paitin guys. Kasi ayaw ko nang maging maputi guys. Kasi kung ito yung balat ko guys. Walang malay guys to. Bagay. Dalawa guys. Pasakay ulit guys. Apat. Ano nga pala guys. Ayan guys. May trabaho pala yung mama ko guys. 6 to 2:30 guys. Siguro guys makauwi siya ng 3. Depende yan guys. Kasi ang stepfather ko guys kasi yung out ng mama ko. Diyan na siya guys. Alis na siya ng bahay guys. 2:10 para 2:20 dyan sa magantay. Natakin siya 10 minutes siya magantay guys. Umalis siya ng bahay na 2:10. Ganyan guys. Ayan guys. 89th Street. 2nd Avenue. So bukas guys 91st Street. 82nd Avenue. Seven guys, gigising tayo bukas guys. Pagka 7 kain ako 8 guys. Maaga tayo guys para makapag-workout naman tayo guys. Ayan guys, no? Naka-dumbbell tayo na 82nd Avenue. 40 guys. Mamaya ulit guys, no? 96th Street. 82nd Avenue. So, sasabihin ko, tanangin niya ako, bakit sabihin ko sa
adjust muna ako sa pag-aaral sa sir kasi bago lang ako mag-aral eh. Sir, sasabihin ko talaga. So ayan guys, malapit-lapit na tayo guys. Ayan guys. Kung sasabihin niya sa akin na part-time, okay na part-time. Sir, mag-aaral muna ako ng English. Kasi mag-aaral ako ng English kasi 97th Street, 82nd Avenue. yung mga subject dito puro English language kasi guys. And mag-aaral muna ako guys. Ayan guys, dito muna matatapos yung vlog natin guys. Please subscribe my YouTube channel and kanal din. Don't forget to click the notification bell all para updated ka lagi sa aking mga vlog. Ayan ngayon guys. See you for my next vlog later guys. Stop. Have a wonderful day and have a nice day. 99. See ya. 82nd Bye Avenue. bye.